से तुम पवित्र नामर धन्यवाद करुछि। समय मु अयोग्य प्रभु तुम पवित्र पाद तले ठिया होइछि। प्रभु तुमरी से मुख निर्गत पवित्र वाक्य प्रभु कथा कहवा स्वर्गीय पिता तो योग्य नुहे किंतु तुम अनुग्रह मात्र मु स्थान सकल योग्यता तुमरी से पवित्र बहुमूल्य रक्त मार्चना कर दिए प्रभु। इस समय तुम स्पर्श कर तुम प्रिय लोक मान आगे प्रभु वाक्यर किसी कथा कहवाई तुम ऊर्धर ज्ञान मत प्रदान कर प्रभु। सेवार आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें मध्यवर्ती परमेश्वर हो बोली पवित्र यीशु नाम रे मांगुछि आमेन। इस समय गौरव पालक महाशय दिगन महाशय माने मल समुद्र कर्मकर्ती माने आम गोटे छोट गीत बोलिबा कर्मकर्ती माने सामना को आसीजे पालक महाशय पुंडिकन व्याधि निकटरे ठिया प्रभुंर गौरव आम माने करवा। प्रमुख गौरव पान महिला समितिर कर्मकर्त्री माँ माने स्थान को आसतु आसतु हे प्राण आजे पोजेबे आसा भगति गुना तोरे भगति बोता मुझे बेटा आखी बेटा सेवे तो मातो जाता खीरो राखिबे तो माता इति
ଗୀତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମଳାସନ୍ତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ, ଆଉ ପ୍ରିୟ ମୋହର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ଯେକୌଣସି ଝିଅ ହେଲେ ପାଠ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟର କିଛି ପଦେ କହିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ପାଳକ ମହାଶୟ ମୋ ପାଇଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ପୁନର୍ବାର ତୁମ ପାଦ ତଳକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ତୁମ ଦାସୀ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତେବେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦିଅ, ଆମେ ଯେପରି ଉତ୍ସାହିତ ହବୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷିତ ହବାକୁ ପାରିବୁ। ପୁଣି ତୁମର ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ମସ୍ତକରୁ ତଳିପା ଯାଏ ତୁମେ ଆବର ସକଳ ଭାବ ଚିନ୍ତା ଶବ୍ଦ ତୁମ୍ଭର ଦତ୍ତ ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢୁ ପଢୁ ଜାଣିପାରିଛୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତୁମେ ଆପଣ ଦେଶ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପୈତୃକ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଯେ ନଗର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଉର୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ 11 ପର୍ବର 31 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଯେ ପାଠ କରିବି ତାହା ସମସ୍ତେ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ତେରହ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଓ ହାରଣର ପୁତ୍ର ଲୋଟୋ ନାମକ
ପ୍ରପୈତ୍ରକୁ ପୁଣି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରି ନାମ୍ନୀ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଲା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ କଲଦୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିନାନ୍ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରି ହାରଣରେ ବସତି କଲେ। ପୁଣି ତେରହ ହାରଣ ନଗରରେ ଥାଇ 205 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଲା। ଆଉ ଆମମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଏମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଆଉ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ହାରଣ ଦେଶରେ ଯାଇ ବସତି କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ତେରହ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲେ ପୁଣି ହାରଣରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଆଉ ହାରଣରେ ଏମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଉତାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣ ଦେଶ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଅ। ସେ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ତୁମଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମର ନାମ ମହତ୍ କରିବା, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେବ। এই ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ପୁଣି ଯେ କେହି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା। ଆଉ ତୁମଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଅବ୍ରାହମ ତାର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଚାରିପଦରେ ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ଲୋଟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ, କାରଣ ହାରଣ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବୟସ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ବା ଯେ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଅ, ଏହା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ହାରଣ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 5 ପଦ ଦେଖିବା, ଏହି ରୂପେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀଙ୍କୁ ଓ ଭାତୃପୁତ୍ର ଲୋଟଙ୍କୁ ଓ ହାରଣରେ ଆପଣା ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଓ ବଳଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଘେନି କିନାନ୍ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରି କିନାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ଗୃହରୁ ଆଉ ତାହାର ପୈତୃକ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ତଦନୁସାରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ରୂପେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀଙ୍କୁ ଓ ଭାତୃପୁତ୍ର ଲୋଟଙ୍କୁ ଓ ହାରଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ବଳଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଘେନି କିନାନ୍ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅବ୍ରାହମ ସେହି ଦେଶ ଦେଇ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସିକିମ୍ ନିକଟସ୍ଥ ମୋରିର ଓରନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଉତରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କିନାନୀୟମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିକି, ଆଉ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଓଳନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେ କରିଲେ ବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କିନାନୀୟମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। 7 ପଦ ଦେଖିବା, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହି ଦେଶ ଦେବା। ଏ ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ନିକଟରେ
ଦର୍ଶନଦାତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି କାହାର ଗୃହକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବେଦୀ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏ ଦୁଇଟାରେ ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ବୈଥଲ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ବୈଥଲ ପୂର୍ବ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ଆପଣା ତମ୍ବୁ ଠିଆ କଲେ। ତହିଁର ପଶ୍ଚିମରେ ବୈଥଲ ଓ ପୂର୍ବରେ ଅୟନଗର ଥିଲା। ପୁଣି ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଆଉ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଅ, ଏହା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯାଇ ଆଉ ସେ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତମ୍ବୁ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଗୃହ ଛାଡ଼ି ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ଛାଡ଼ି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ପଢିବା ଯେ ତହିଁତାରେ ଅବ୍ରାହମ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗୃହରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦିନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ଶୁଣିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ पुस्तक 12 पर्व एवरी 12 पर्वर पद पाठ करते अच्छा 11 ए समय आमने पढ़ु पढ़ु जानी पारिछु जे विश्वास द्वारा अब्राहम आह्वान प्राप्त हुए जो देश से अधिकार स्वरूपे पाइबाकू जाउथिले आज्ञा होई से स्थान को बाहरी गले। पुणी से केउ स्थान को जाउछंती न जानी सुधा बाहरी गले। परमेश्वरंकर आज्ञा से पालन करी आउ केउ स्थान को से जाउछंती ताहा मध्य न जानी से बाहरी जाउछंती। विश्वास द्वारा से विदेशी स्वरूपे प्रतिज्ञात देश प्रवासी होई प्रतिज्ञार सहाधिकारी इसाक और जाकबंक तंबुरे बास कले। जीवन सारा तंबुरा ही सदा प्रभुंकर उद्देश्य रे बास करी आसुछंती जे परमेश्वरंकर आज्ञा अनुसारे। आउ ए स्थान पुनर्बार देखिबा जे कारण 10 पद कारण जेउ नगर विधिमूल विशिष्ट पुणी जार शिल्पी और निर्माता स्वयं ईश्वर से तहिर अपेक्षा आम देखिपारे समय परमेश्वर सदाप्रभु निश्चित ताहां बाहर कले किंतु
କୌଣସି ଜଗତର ଗୃହରେ ସେ ବାସ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଶ କି ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆଉ ବାହାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଣି ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ଈଶ୍ୱର ସେ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଯେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା 8 ପଦ ଦେଖିବା। ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ ଏ ସମୟରେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏଭ୍ରି 14 ଠାରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଦେବେ। पुनर्बार आम मैंने स्पष्ट भाव पढ़ा द्वारा आउ शुणी पारिछु। कारण जो मैंने यहपरी कथा कहती से माने जे निजर गोटे देश अन्वेषण करुअछंती यह प्रकाश करती। पुणी जो देश से माने बाहरी आसी जदि प्रकृत से देश को स्मरण करते ताहले से मानकर बाहरी जावाक सुजोग पाई था। परमेश्वर आज्ञा अनुसार पैतृक लोक मान संपत्ति को गृह को सबू परित्याग कले किंतु निज गृह को से आउ फेरी इच्छा कले नहीं। जेहेतु से गोटे उत्कृष्ट पर ईश्वर राज्य पाए निजर जीवन को से आउ प्रभु व्यवहार करुछंती। निज ग्राम को मन पकेले ना निज परिवार को मन पकेले ना ज्ञाति कुटुंब को मन न पके से ईश्वर राज्य पाए से आपण जीवन यापन करी आसुअछंती। किंतु से माने गोटे उत्कृष्टतर अर्थात स्वकीय देशर आकांक्षा करुथिले। जेहेतु ईश्वर से मानकर ईश्वर बोली ख्यात हेबाकू से मानकर संबंध रे लज्जित हेबे नाही। कारण से नगर प्रस्तुत करी अछंती। स्पष्ट भाव आम जानी पारुछु। मु न कहले पाठ पढ़ी शुणी पारुथिबे जे ईश्वर राज्य पाए से गोटे प्रस्तुतर अर्थात स्वर्गीय देशर आकांक्षा करुथिले। सेथिपाई निजर ज्ञाति कुटुंब समस्त से परित्याग करी आउ से माने बाहरे चांदुआ टाणी की आ सदा प्रभु आराधना करुथिले। सदा प्रभु नाम रे योग्य व्यक्ति तैयारी करी राज्य पाई बोली आउ दिन यापन करुथिले। आम माने जानुछु ए सकल विषय। आउ आम माने देखि पाता 13 पद स्थान देखु देखु आम माने आउ
समस्त विषय स्पष्ट भाव जानी पारुछु ए समस्ते विश्वास रे प्राण त्याग कले से माने प्रतिज्ञात फल प्राप्त हेले नहीं मात्र दूररू ताहा देखि अभिनंदन कले एवं पृथ्वी रे आपण मानकु देशीय प्रवास बोली स्वीकार कले कहीं माने विदेशी एवं प्रवास बोली स्वीकार करे ना ए जगत आम गोटे विदेशी स्वरूप जे आम मैंने ए विदेश रे रही यह मानकर स्थायी नगर नुहे आम मानकर कोठा बाड़ी हेले आम मैंने स्थायी ए नगर रे रही पारिबा नाही सेतिपाई अब्राहम आउ एवं तांकर परिवार भुक्त समस्ते आउ ए देश को से माने विदेशी बोली आउ भावना करुथिले एवं से स्वर्गीय जेरूसलम को से माने अपेक्षा करुथिले कि प्रकार अपेक्षा करुथिले ना स्वर्गीय जेरूसलम रे माने प्रवेश करबा पर्यंत से माने तंबुरे ही थाई थाई प्रभुंकर सेवा करुथिले योग्य बेदी निर्माण करुथिले कौनसी गृह रे से माने रहु नथिले से मानकर कुटुंब परिजन किंतु ए माने ईश्वरंकर राज्य पाई जो राज्य की आओ अनंत कालीन राज्य जो राज्य की केबे भी शेष हेबो नाही से राज्य पाई परमेश्वरंकर आज्ञा अनुसार माने दिन जापन करुथिले सतरे आममानक पाई मध्य या गोटे विदेशी स्वरूप आओ सदा प्रभुंकर आओ अनुग्रह सकाशु आम माने जीवन रे बंचिछु किंतु तांग दया नथिले आम माने जगत रे बंची पारिबा नाही आओ ताहा ही आम मानकर जे गोटे विदेश कहले कहले किछि अतृप्ति हेबो नाही आम मानकर कोठा बाड़ी आम माने छाड़ी की आम माने चलजिबा रहिछि आम मानकर धन संपत्ति थिले मध्य आम माने नै कि दिबा नाही किंतु आम मानक पाई जो राज्य प्रस्तुत हेछि ए राज्य पाई अब्राहम एवं तांको परिवार कि प्रकार जे से माने तंबुरे थाई थाई स्वर्गीय जेरूसलम को से माने अपेक्षा करथिले से माने चाहि रहिथिले से राज्य पाई आ आमानक जीवन रे आम माने जानू जे आम माने जदि प्रकृत रे जने विश्वासी हेबाकु हेले आ अब्राहम जेपरी जे निजर पैतृक संपत्ति छाड़ी तांगर कुटुंब को छाड़ी परमेश्वर नाम रे से योग्य बेदी निर्माण करी जीवन सारा ठारे विश्वास करी से माने प्राण त्याग करथिले आ से अनंत राज्यर बा से स्वर्गीय जेरूसलम रो अधिकारी से माने हेथिले जदि आमे आ प्रभु विश्वास करू तबे आमनकर जीवन कि प्रकार दिन काटिबा को हेबो ना प्रकृत रे आम माने गोटे शुचि हेबा को हेबो आम माने पवित्रता हेबा को हेबो जदि ए संसार रो समस्त पाप एवं अपराध रे जदि आम माने जीवन काटी आमे स्वर्ग राज्य रो अपेक्षा करिबा कदापि आम माने ईश्वर राज्य रे आम माने पहुंची पारिबा नाही जेहेतु आउ कौनसी असुचि मनुष्य ईश्वर राज्य रे प्रवेश करिवे नाही जो माने मुक्ति प्राप्त से माने हैं ईश्वर राज्य रे प्रवेश करिवे एणु ए वाक्य शिक्षा द्वारा आम माने सुनी पारुछु जे जदि आम माने जगत रे बंचिछु बंची थाउ थाउ जदि ईश्वर ठारे आम माने विश्वास न करू बा आम माने करिथिबा अपराध त्रुटि जदि आम माने स्वीकार करि तांको निकट को न जाऊ तेबे आम माने कौनसी प्रकार ईश्वर राज्यर अधिकारी हे पारिबा नाही तेणु आम मानकर निश्वास उड़ी जिबा पूर्व आम माने सदा प्रभु ठारे जेते अधर्म कले मध्य जेते पाप कले मध्य आम माने तांको निकट रे स्वीकार करी करी जीवन सारा तांको पाई आम मानकर जीवन काटिबा प्रभु ए सुंदर वाक्य हमको देइछंती आ जीवन यात्रा रे हा स्मरण रे आनी प्रभु माने व्यवहार हो अनंत राज्यर अधिकारी हो जहाँ त्रुटि अच्छी क्षमा करेंगे
ଆଉ ପାଳକ ମହାଶୟ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କଥା କହିବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରେ ସମସ୍ତ